ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 121 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं अध्याय 2 का स्वसर पाठ लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। स्वसर पाठ का मतलब होता है पूरा पाठ एक ही स्वर में एक साथ पढ़ना। तो पूरे 72 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। इस स्वसर पाठ के अंतर्गत हम आपके आसानी के लिए मैंने हर श्लोक को पीछे आपको दिखाई देगा, तो उसको फॉलो करिए तो आपको समझने में और सुनने में पता चलेगा और आप जो है आराम से इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से पढ़ भी लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तदा कृपयाविष्टम् अश्नु पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम्यास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संकेत् द्रोणै च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तं भैक्ष्यमपि हि लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनियैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। नाचैतद्विग्मः कतरन्नो गिरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा नाजिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत्स्वभावः पृच्छामि त्वान् धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यैस्तेऽहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुरोणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्यति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। गतासु न गतासूनश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वय्वाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितीति चक्षस्व भारत। यं हि न व्यथन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्यात्मनो
त्वन्योस्त्वत्वदर्शभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताश शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारै यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति नाहन्यते नाजायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनै नित्यै य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतस्थारुण अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यश्च शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद् हि युद्राच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अच्चैत्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामन्न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुत्तरं मस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश बहून् विदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दनस्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखतरुं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि
एषा ते भीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः कुरु नन्दन। बहुशाखायनन्ताश्च च बुद्धयो व्यवसायिनां। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपिश्चितः। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां। क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहितचेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्तैर्गुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहाति हि उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्म बन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्तनामयम्। यदा ते मोहि कलिलं बुद्धिर्व्यतितरष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिर्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थितिः किं प्रभाषेत हिमासीत व्रज्रेत किं। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधस्थितिर्मुनिरुच्यते। यस्य सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं कुर्वोऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यत्ततो ह्यवै कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते। सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषो वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्। आत्मवशयैर्विधैर्यात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते।
प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्ययुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावायतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधेयते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्ण्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रवशन्ति यद्वत् त्वदत्तकामा यं प्रवश्यन्ति सर्वे शशान्तिमापनोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमानश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारश्शान्तिमधिगच्छति एषा भ्राम्यस्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यमन्तकाले विब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तो मित्रों, जैसे आपने देखा और सुना, इस स्वसर पाठ में हमें लगभग 16 मिनट लगे। तो आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य साथियों को जोड़िए और मेरे हिसाब से अभ्यास करिए ज़रूर। तो आप भी मेरी तरह इस गीता पाठ का उच्चारण कर सकेंगे। कल फिर मिलते हैं अध्याय 3 के पहले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।